caman b'o kan salafiw fɛ yen an ye kelen fɔ ashariya t'a la olu ko k'a tɛ fɔ dali ka fɛn da ko ala kelen pe de b'o kɛ naam o y'a fɔ ni ŋaniya min ye o ye tiɲɛ de ye o ka fɛn da dacogo jumɛn na an ma bɔ fɛn na ka fɛn da ka fɔ an ma bɔ fɛn na ka fɛn da n bɛ se ka fɛn bɛɛ da ka fɛn da k'a sɔrɔ a bɔr'i yɛrɛ la i ma base ala kan o de ye dali dafalen ye o tɛ fɔ foyi ma fɔ ala n'u tun y'a walawala a bɛ ɲɛ o mɛ u m'a walawala de o ye ala kelen pe de mɛ ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn dɔ ye hadamaden bɛ se k'o kɛ o fana ye dali de parce que ala ko ibrahima ani isa alayhi salam ko a ye bɔgɔ de ta ka ji k'a la k'a ɲagami k'a forme kɛ komi kɔnɔ ka tila ka fiyɛli k'a la dɔrɔn u panna bon sese ka baara ye jumɛn ye sisan nabilayi isa ka baara kɛra jumɛn ye a ma se ka ni fiyɛ a la a tɛ se mɛ a sera ka bɔgɔ kɛnta ka ji k'a la k'a lamaga k'a kɛ komi kɔnɔ forme a kunkolo filɛ a kanwa filɛ a ku filɛ a ka baara bɛɛ de ye nin ye a fɔra ne bɛ ko xaliku ale ye min kɛ a fɔra ko xaliku o ni ala ta tɛ kelen ye ala de bɛ se ka xaliku tiɲɛ ye jumɛn ye ka ni yɛrɛ fiyɛ a la sa k'a la pan o ye ala ta o de ye xaliku haqiqa ye donc xaliku dɔ bɛ hadamaden bolo o tɛ haqiqa ye mais ala ta o de sɔrɔ alxaliku haqiqiyu هذا ينفع الباحثين من أهل السنة والشيعة كلها وفقنا الله تعالى وأمتا كلهم فو أشعرية وتعالى غافو أني أشعرية تفوسانو أني أشعرية تعرفو سيسان من أتا دوفو جمعنا ودي سلفيو ولو يتوهيد فهم جودي أفلا بكاني مي كريتيك با يرو دودي لا فوكا سودما voilà a fila bɛɛ ka ɲi duna bɛɛ bɛ nin duna fanba bɛɛ bɛ nin de kan kuma tɛ sunnamɔgɔ bɛɛ a fanba bɛɛ bɛ nin tawhid façon fila in de kan yani almadhabu al-ash'ariyu walmadhabu as-salafiyyu sufiw ta an ko an kan kɔrɔsi o ye karamɔgɔbaw de bɛ se k'o ɲɛnabɔ f'i yɛrɛ ka kɛ sufi de i b'i da don o la n'i y'i da don o la dɔrɔn i bɛ ɲagami parce que olu ta tuma dɔ la u bɛ taa don fo wahdatul wujudi la o ka jugu a tɔ bɛɛ o ka jugu ni tɔ bɛɛ wahdatul wujud an bɛ fila in de ma salafi do ko sangolo filɛ nin ye tan kala b'o de kɔnɔ i ma sangolo fɔlɔ wala filanan wala wolonfilanan kɔnɔ ka taa kelen ka taa bila wolonwula ko ala b'o de kɔnɔ salafi dɔ y'o fɔ alimami yɛrɛ dɔ ne yɛrɛ ka so kɔnɔ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna k'i y'a fɔ tan de k'u y'a karan tan de kilasi kɔnɔ ko i bɛna bɔ a kan bi sisan ko cɛ ka kɛ cogo di san joli bɛ fɛn karana k'e bɛ nin bɔ a kan sisan k'i bɛna bɔ a kan sisan fili juguba don n'i ko ala bɛ sankolo nin kɔnɔ o kɔrɔ ye ala bɛ al'arshi jukɔrɔ de danger de ye nin ye a bɛ mɔgɔ kɛ a b'i ka akida bɛɛ tiɲɛ i bolo sankolo bɛ al'arshi jukɔrɔ de al'arshi bɛ danfɛn bɛɛ sanfɛ danfɛn bɛɛ bɛ al'arshi jukɔrɔ hali alijanna min ka bon ala ka ayiwa an bɛ fɛn fɛn min ka bon a bɛ o ye alijanna de alijanna a so kelen ka bon an ka dunan bɛɛ tuma dɔ la o ɲɔgɔn alijanna yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan al'arshi de b'a bɛɛ sanfɛ. bon ni ko ala bɛ sankolo kɔnɔ sankolo bɛ al'arshi jukɔrɔ de donc ala tun ko k'a bɛ al'arshi ni sancɛ de o kɔrɔ yala jigin ka na bila al'arshi jukɔrɔ kuma jugu tɛ tɛmɛ a ka tawhid kɔnɔ ni ko ala bɛ sankolo kɔnɔ c'est très dangereux a tɛ ɲa a tɛ ɲa parce que mun na sankolo wolonwula bɛ al'arshi jukɔrɔ de al'arshi de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ dan fɛn bɛɛ b'a jukɔrɔ n'i tɛmɛna al'arshi la dɔrɔn i y'i kun da ala de kan fɛn wɛrɛ tɛ yen dɛ ni al'arshi kan danfɛn wɛrɛ t'a sanfɛ fo n'a kɛra kalamu kɛ nin fɔra ko kalamu b'a sanfɛ ko sɛbɛnfɛn dɔ bɛ ala fɛ yen nɔ ko bɛ arshi sanfɛ mais o bɛ ye ala kow de donc o ye salafuw ka nin yɔrɔnin kan ka filɛ n dun y'a kitabu caman kɔnɔ olu ka miiri la ko olu m'a fɔ k'ala de ko amintum man fi samai ko ala ko yali aw hakilila tigɛra cogo di masa min bɛ sama o kɔnɔ donc olu ye samaw kɛ sankolo de parce que i taara dunan yɔrɔ dɔ samaw dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa sankolo de kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ kɔrɔ wɛrɛ la samaw la ni sankolo tɛ k'a sɔrɔ non samaw kɔrɔ ye sanfɛla de ani sankolo min filɛ kunna kuma kelen tɛ dɛ mɔgɔ bɛ ɲagami ka da i ka arabukan yɛrɛ faamuya cogo kan a samaw k'a kɔrɔ kɛ nin sankolo in ye a bɛ se ka k'a ye mɛ a kɔrɔ yɛrɛ t'o ye n'i y'a ye n y'a fɔ nin ma samaw parce que a b'an sanfɛ fɛn fɛn bɛ sanfɛ hali misiri sanfɛla filɛ nin ye an ka samaw de sisan misiri filɛ nin y'an sanfɛ bili filɛ an sanfɛ nin ye tan nin ye fɛn fɛn bɛ ni sanfɛ o y'i ka samaw de bon dugukolo sanfɛla aw ma kabasenw ye wa kabasen fana ye dugukolo sanfɛla samaw de wanzala mina samai ma'a ko ala ye sanji bɔ sankolo la sankolo tɛ dɛ a ye sanji bɔ sanfɛla la
ka sanfla ye juma fana kabase to ko sama aussi san do fam ka gelen koyi parce que karankela ba be nyaami na kuma te confusion wa anzala minas samaa'i ma'an ay sangolo ay sanji ka bo sangolo la ambo de mela fam be non jite bo sangolo la jite bo la sangolo la de ko no ko kuma kura fora bi haqiqa yodi jibe bo la ikora ya sanfla sama'u min odi kabase kabase be fo kabase ma ko sama'u muna parce que fora sa ko fem bini santi a to ko sama'u non kabase fana bani santi a fara be ko sama'u ni yorina ni de haqiqa ka fa be fo sangolo la te bo la sangolo la de ni mekra mo bado yira la ala ka yafa nama amma son aga kuma ma mais abse ka ande fillembe alle fillembe Allahu a'lam mais an kalima sohama preuve bangbulo nga preuve diwa preuve de bato mo man kambe bon ni be avion sans fait l'avion be na wuli awmay avion borla be joro fenna avion be wuli tuna wodi abi teriya ka tetande at pour ka bi clinton wasa ka taa se kabasen ma ka dokoro ka taa si yɔrɔ fo kabasen sanfɛ avion borila bɛɛ bɛ jɔrɔ fɔlɔ min na o de ye ka ɲɛsin sanfɛ a bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ ɲɛsira kabasen la n'a taara a de bɛ kabasen kɔnɔ kabasen b'a yɛrɛ tuma dɔw la n'a sera ka kabasen sago ka taa fo kabasen sanfɛ a b'i tilen ta sisan a tɛ tilen tuguni n'a ye tilen ta dɔrɔn a bɛ tunu mɔgɔ bɛɛ bɛ sa a b'i tilen ta vi wugu donc i b'i to avion sanfɛ kabasen bɛ kan ka ji di mɔgɔw ma dugu ma aw bɛ avion sanfɛ aw bɛ kabasen sanfɛ ji tɛ se aw ma donc ji sanji bɛ bɔ kabasen la a tɛ bɔ sankolo la preuve filɛ nin ye kɛnɛ kan n bɛ segin a ma walasa bɛɛ ka se ka da la Allah avion n'a bɛ na wuli a y'a kɔrɔsa a b'i tilen tan de avion si tɛ wuli k'i to tan n'a ye tilen dɔrɔn a bɛ mɔgɔ bɛɛ faga a b'i tilen tan de a bɛ mun na i tilen tan kabasen a y'a fɔ fan bɛɛ kabasen a bɛ tila dɔrɔn a bɛ taa don kabasen de kɔnɔ wa kabasen b'a yɛrɛ tuma dɔw la kabasen dɔw bɛ yen ka girin ka ca ka girin a bɛ to a kɔnɔ wuruuru fa a tɛ tilen ta abada fa ka bɔ kabasen kɔnɔ n'a bɔra kabasen kɔnɔ fo sanfɛ kabasen bɛ jukɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'i tilen ta a bɛ nin dabila a b'i tilen n'a y'i tilen tan dɔrɔn aw bɛɛ bɛ sa aw bɛ taa aw kunfɛ a b'i tilen ta a bɛ taa dugu min na a b'i tilen ten a bɛ kɛ kabasen sanfɛ kabasen an b'an to avion kɔnɔ an bɛ kabasen filɛ jukɔrɔ de i t'a ye sanfɛ tuguni a bɛ kabasen min ye sanfɛ tan n'i bɛ avion dɔ kɔnɔ i b'i kunbiri ka kabasenw filɛ de i t'a ye sanfɛ tuguni o kɔrɔ ye aw sera ji sanfɛ sanji bɛ kan ka jigin dugu kɔnɔ ji bɛ fan bɛɛ ma a tɛ se aw ma sanfɛ parce que aw bɛ ji sanfɛ ji bɛ bɔla min na o tɔgɔ ye ko kabasen bɛ aw jukɔrɔ de a faamuyara wala ma faamu nin de ye haqiqa yɛrɛ ye Allah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أم بياندي نعب إياك جون ألا نعبد أم مك بتو أن يبتو كلاوي بواسطة العبادة إذن الوسيلة هنا هي العبادة فالعبادة هي الوسيلة الأساسية الموصلة إلى الله المقربة إلى الله بعد الإيمان بالله جل جلاله إذن هو donc ça encore جون ألا سانكم على كان ما يبي على بتفيك بلي كنا كفو فندور بلي كنا جوني على مية سانغوليندا مية دوكولودا مية نه يبقى فيك فندور بلي كنا موندو دان فين بدي مية بدا أو بلي كنا بتوت مالا إياه كان بدي بتو جون مية دان فين بدا مية توي الله أنيا كنا لاي كان فيك عند بلي كنا أو بعد دمنا سالي كنا ساندي نما سكني كدري كسالي كني يبي مسيرة لا نيجي سكونية داتة داترونتة أو على إنسان بدو كم فولا توحيد تقوي ada a folo folo ash'ariyaw yi olu ka tawhid nyana bolendo kosobe bo lu de se ka intellectuel convaincu yoron kele mo mi hakli ma baye ma mi école denye ma mi anglais de cran ma mi arabu de cran ma mi hakli day lendo olu be se ki convaincu ala ko la susan bil adillati an naqliya
u bɛ tila ka base kuranɛ aya kan mais u bɛ base hakili kan ka caya ka tɛmɛ kuranɛ aya kan bon salafiw bɛ base kuranɛ aya kan ka caya ka tɛmɛ hakili kan nin de ye haqiqa ye parce que ne ka takhasus don buka n kan k'a lɔ alhamdulilahi rabbil alamin donc nin de différence caman bɛ yen nin y'a belebeleba dɔw ye sunnamɔgɔw ka kuranɛ aya ni hadisa o ka ca ninnu ta ye pewu voilà bon sunnamɔgɔw ka kumacogo la salafiw ka kumacogo la olu man teri ka intellectuels convaincus net intellectuels bɛ muruti olu bolo yɔrɔnin kelen e ni ko ala bɛ sankolo kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i ye komi a fɔra ko ala dun bɛ arasi de sanfɛ ɛ bɛɛ dun b'a lɔ karankɛlaw b'a lɔ a sankolo bɛ arasi jukɔrɔ donc u yɛrɛ bɛ siga i ka kuma la u bɛ siga i bɛna fɔ i bɛ kuranɛ aya d'u ma ne m'a fɔ dɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ amintum man fi samai an yakhsifa bikumul arda wa hadithul jariya ko ala kɛra ko jɔnmuso ma ko ayina allah ko ala bɛ min jɔnmuso in ko ala bɛ sanfɛ olu ka daliya in de ye ko tuma olu sanfɛla in sama'u ni olu b'o de kɛ sankolo ye problème bɛ yen de u t'a kɛ sanfɛla ye u b'a kɛ sankolo de ye sankolo bila kun na nin ye o de problème ye et puis i taara duna yɔrɔ yɔrɔ madrasaw la yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ n'i ko samaw bɛɛ b'a kɛ sankolo de ye non samaw tɛ sankolo dɔrɔn ye sanfɛla min b'a bɛɛ sanfɛ o de ye sama'ul akwan o de ye al-arshi ye arshi ye sama'ul akwan danfɛn bɛ ka samaw de ale ye fɛn fɛn bɛ sanfɛ a bɛ fɔ a ma samaw hali nin bili nin sanfɛla ye samaw de kabasen fana kuranɛ kɔnɔ wa anzala mina sama'i ma'a ko ala ye ji jigin ka bɔ samaw la ka bɔ sankolo la o de bɛ fɔlɔ fan bɛɛ non ma sɔn sankolo tɛ n ye preuve d'aw ma sisan hali tɛ surunya sankolo la ka taa kabasen dɔrɔn sanfɛ i bɛ ye kabasen ji bɛ jiginna jukɔrɔ de kuma tɛ k'a fɔ ji bɛ taa bɔ fo sankolo de la non n'a tun bɛ bɔ sankolo la n'aw bɛ avion kɔnɔ ji bɛ jigin avion sanfɛ avion bɛ yɛlɛ ji sanfɛ de ka buri ji sanfɛ n'o ye kabasen ye ji bɛ kan ka jigin mɔgɔw kan dugu ma f'a bɛ woyo minnu bɛ avion na u tɛ bɔ a kalama parce que olu bɛ ji sanfɛ ni ji tun bɛ sankolo la ni ji jiginna a bɛ jigin avion fana sanfɛ ji tɛ jigin a tɛ se avion ma o ye preuve ye k'a fɔ sankolo bɛ fɔ la non sankolo tɛ ji tɛ bɔ sankolo la ji tɛ bɔ sankolo filan kun na nin a tɛ bɔ yen ala bɛnnen bɛ débat kama ala ka limaniya dama ni yɛrɛ preuve de ye o ala k'an bɛɛ lajɛlen ka na i taara i yɛrɛ sɔrɔ avion kɔnɔ ji ma s'i ma o kɔrɔ ye daga ji bɛ bɔ jukɔrɔla de la n'a fɔ k'a ye bɔ sankolo la i yɛrɛ b'a dɔn kɛ nin hakili tɛ sɔn o ma nin ye salafiw ta ye salafiw naqdu bɛ yen fɛn fɛn ne ye min jate fɛn fɛn ye naqdu tan ye a bɛ ne bolo salafiya la n taara asariya ta fana filɛ olu ka naqdu fɛn fɛn ye 5 ye wala 4 a bɛ taa o la o kɔrɔ ye salafiw ka naqdu yɔrɔ cayara critique bɛ kɛ yɔrɔ min na salafiw fɛ o ka tawhid la a cayara ka tɛmɛ sariya kan an taara pratique de kɛ a livre yɛrɛ dilan la k'a filɛ min bɛ yen k'a lɔn de an tɛ kumana kun fɛ dɛ n b'a bɛɛ kelen kelen yiri la n ye nin fila se cogo min n b'a bɛɛ kelen kelen jaabi fana n'a ka d'aw ye k'a fɔ ka mɔgɔw bɛ lafiya tawhid ka bon de an bɛna waati filɛ ka waati jan kɛ tawhid la yan n'ala sɔnna insha allahu taala k'a bɛɛ walawala mais kunfin de b'a fɔ k'u t'a faamu karankɛlaw de b'a faamu o de b'an sɛgɛn Allah iyaka o kɔrɔ ye k'i ka ala batu kun min n'a bɛ ɲɔgɔn kan de n'i ma taa o fɛ dɔrɔn ayi et puis da in tɛ dɛ i bɛ taa ni dusukun de an ta i filɛ ne filɛ ɲɔgɔn kan sisan i ɲɛ bɛ n'an bɛ fɛn fɛn fɔ la n bɛ n dusukun ala i b'a bɛɛ kalama ala hinɛ ne la ne tɛ dɔwɛrɛ ɲinɛ ye ala kɔ n b'a fɛ k'an sɔ dɔ i la mais n'i bɛ seli kɔnɔ k'a fɔ ala hinɛ n'a ye non sira bɛ n'o bɛ kɛ i b'o kɛ sujudu kɔnɔ de dugawu bɛ kɛ sujudu kɔnɔ de voilà donc i bɛ kuma ala fɛ n'i dusukun ye ala kɛra o de fɔ al ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu i k'a batu komi i ɲɛ b'a la komi a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i ma se k'o kɛ dɔrɔn taa ɲɛɲini karamɔgɔ fo k'a kɛ cogo f'i ye n'i dun y'o lɔn ka ban dɔrɔn diinɛ kɔnɔ i lafiya tuma sera i ka ɲinifɛnw sɔrɔ tuma sera n'i k'i bɛ ala ɲini a sɔrɔ tuma sera n'i k'i bɛ place de ɲini a sɔrɔ tuma sera n'i ko nafolo n'i b'a fɛ fɛn dɔ de ɲini ala fɛ nin d'i ma n'i sera ka taa ni dusukun ye dɔrɔn dusukun bɛ fɛn bɛɛ minɛ de dusukun bɛ fɛnw minɛ de ta tila la n'i y'a lɔn secret de b'a la n'i y'a ɲɛsin fɛn fɛn na a b'a fɛn min na a b'i ka dunan dilan a b'i ka lahara dilan i b'i ka duwawu jaabi i ka ko la su ni tile mais est-ce que ka taa ni dusukun ye taa lɔnnikɛlaw fɛ minnu bɛ dusukun lɔn ulamaul qulub u k'i kara kɛ cogo la n bɛ concentré cogo di n bɛ méditation kɛ cogo di n bɛ n dusukun ɲasi ala la cogo di hali fiyɛntɔ cɛ min y'a ɲini ala kɛrɛ fɛ k'a ka ala deli a ye walasa ale ɲɛ ka yɛlɛ n k'a y'a kɛ ni tawaju ye a y'a dusukun de ɲasi a ko de wajjahtu wajhiya lilladhi fatako allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi rahma ila akhir al hadith tawajjuh de n bɛ n dusukun ɲasi n bɛ n da ɲasi n bɛ n ɲada ɲasi
kata alala ka soro kan fe nyini e Allah taala fe fle ni a fle nya koroni ya adimma a fle nya koroni ya adimma nya soro ninde ko yede ala ambe khumani ndo be ke sokono de karandin kerkerlen ba fodi mais ne ba be faw yekene kanya ni ala de here kam be ta pratique iba no yoroni ke la nyi mo go karlaw ya noye a be haju famba be dlana ibe dukuma ala fe duskunda tane ala ne be yerde nyina o te fem la nyakoro mbi yerde nyina ite fem la nyakoro i yere dron ala otma ite fem la nyakoro la de iba fu nyin kunde ke enya be na san nyin kunde kan be de nyina kan so de la ki ka jinye soro ne che kanya ibo ble duskunda ka kuma fe na so iba fe muso de nyini ka muso de ni furla ala ni muso ndi man kafuru ibe muso in jabla duskunda di inna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahin ala kra kumana تقول حديثين كذا كسر القلب الغافل يعني القلب الغافل عن المبتغى إليه الله donc نيندي نيبي على بطو على يرمبير على ديننا وبيا نو بيتاي على حاجو بلا بروبلم دوبنا مو فنا نيني في أنغني يا كيشوكو تكليني مبي على يرد ديننا وبكيشوكو دو بعد دم may bita imbe fe do de nyina ala fo be ke chugo de afla te kelenyi ibo de blay diskunna ni be ala re nyina iba blay kunna ala itof lem diskunna kunna allahumma alatirnani norma flam diskunna ala toini adale be minna nyen kunla ede ka tointe de to dale be minna al musamma lal ism توجه الى المسمى بواسطه الاسم اسم العلم للذات الالهيه المقدسه oyini be ala batu itofle nyanya sola posa ko kasraye kata to indale mimina no ala re jati min dole be danfo ta yorlon nyen kun le kan ni to inde bi se alama to inde bi se alama to inde bi se alama ala ka femre ble ker la minte to yo ay amofo voilà mais bi se ala ka barab lay diskunna way jumanye abi fama at-tawajjuh ila Allah bi af'ali Allah ala mi sanglun dukulu da ala nyin kun lay ka ya mi sanglun dukulu da akabara o ya kabara de be nyasi mani to e wala be nyasi mani ka ke wale wati surina Allahumma وفقنا للصواب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اطفئ نيران الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وافتح لنا ابواب جودك واحسانك وكرمك وجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة وانظر إلى عبادك بعين الرحمة الربانية إنك أنت الرحمن القائل ورحمتي وسعت كل شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.